Wait lang kuya, wait lang kuya. Wait lang, di ako ready kuya. Dapa ka lang muna, hindi ka pa nara-ride. Yan. Hindi pa rin kami ready, ma'am. Try nyo isang kamay, ma'am. Pwede yan? Ah, Ayan. Pwede kang tumigpa, ma'am, ha? Spread the arms para pag pag before land, ma'am, wala kahawakan yung GoPro lang. Okay, ready? Go! Yan na, ma'am.